बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अक्सर लोग इन 7 सवालात के जवाब नहीं जानते। अगर आप इन सवालात के जवाब नहीं जानते तो इस वीडियो में जान जाएंगे। जन्नत कहाँ है, दोज़ख कहाँ है, सिदरतुल मुंतहा कहाँ पर वाक़या है, हुरैन कौन है, वल्दान मखलदून कौन है, आराफ क्या है, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी होगी। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है। इसका जवाब जन्नत 7 आसमानों के ऊपर और 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि क़यामत के दिन 7 आसमान तबाह होने वाले हैं और फना होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है और वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है। इसका जवाब जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नम जन्नत के बाजों में से नहीं है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं, हमारी ज़मीन के नीचे अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है। इसका जवाब है सिदरा बेरी को या बेरी के दरख्त को कहते हैं और अल मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो मकाम है जो दुनिया की आखिरी हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम व शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कानों जैसे हैं और इनके फल घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती रहती हैं और ये जन्नत से बाहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेरी के दरख्त के करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले मर्तबा मकाम खाना काबा में मकाम अजियाद पर देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है और इसका जवाब है हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ता हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और अगर इसमें दुनिया में इनकी किसी एक की झलक दिखाई दी जाए तो ये मशरिक़ से लेकर मगरिब तक इनकी वजह से रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हूरा इसकी जमा है। इसका मतलब खूबसूरत औरत जिसकी आँखें और पुतलियाँ इतनी खूबसूरत हों, स्याह हों और इसके अतराफ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन ऐनाक की जमा है और इसका मतलब है बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, बल्दान मखलदून कौन है। इसका जवाब है ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान, जिन और फरिश्ते नहीं हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें मोमिनीन की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा फरमाया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अल-वल्दान मखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जा के जन्नती को 10,000 बल्दान वखलदून खिदमत के लिए अता किए जाएंगे। आराफ क्या है। आराफ जन्नत की चौड़ी फसील को कहा जाता है। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। वो एक तवील अरसे तक इस पर रहेंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे कि वो भी जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं और इन्हें भी वहाँ पर खाने पीने के लिए दिया जाएगा और फिर अल्लाह ताला अपने फजल से इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार क्या है और इसकी लंबाई कितनी है। इसका जवाब है 50,000 साल के बराबर। जिस तरह हज़रत इब्ने
عباس سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو ہم کہاں پر رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو پار کریں گے۔ پل صراط کی تفسیر ہے کہ جب زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، جب وہاں سے گزرنا ہوگا تو وہاں پر صرف 2 مقامات ہوں گے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے لازمی طور پر جہنم سے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس کا نام الصراط ہے۔ اس کے اوپر سے جب گزر کر پار گزریں گے تو وہاں پر جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور مومنین وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے۔ پل صراط دل ذیل چیزوں کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نمبر 3، سخت اندھیرے میں ہوگا اور اس کے نیچے جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، نہایت بھری ہوئی اور خطرناک ہوگی۔ نمبر 4، گناہ گار کے گناہ مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے ان کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گناہ کم ہوں گے ان کی رفتار تیز ہوگی۔ نمبر 5، اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں میں لگ کر اس کے پاؤں کو متاثر کریں گے۔ لوگ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ نمبر 6، جو بے ایمان اور بدعمالیوں کی وجہ سے نیچے گر رہے ہوں گے تو ان کی آوازیں بہت زیادہ بلند اور بدحواسی ہوگی، تو اس وجہ سے جہنم پر ان کی دہشت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے پار جنت کے دروازے پر دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یا رب سلم، یا رب سلم۔ تو آپ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں گر رہے ہیں، اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ پل صراط سے پار ہو کر آ رہے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کے لیے کوئی فکر نہیں کرے گا، بس ایک ہی فکر ہوگی کہ وہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی۔ کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھیں گے، لیکن 3 ایسے مقامات پر ہیں کہ جہاں پر کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 3، جب پل صراط پر سے گزریں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر ڈٹے رہو، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔
जिसकी वुसअत ज़मीनों और आसमानों से बड़ी हुई है। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदका जारियत की तरह ना भूले। ऐ अल्लाह, हमें उनमें से कर दे जो पुल सरात को आसानी से पार कर सकेंगे। ऐ परवरदिगार, हमारे लिए हुस्न खात्मा का इंतखाब कीजिए। आमीन। इसके बाद भी कोई ख्याल है कि वहाँ पर कोई रिश्तेदारियाँ निभाएगा कि तुम अपने आमाल पर बात कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त मिलती रहे। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो सकें। वस्सलाम।